okupljamo se ovdje u Prijedoru, ali i na drugim lokacijama širom svijeta, radi borbe za jednakost i pravo svih žrtava na dostojanstvo i sjećanje. Želimo našim ranjenim društvima, ljudima u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim državama koje su patile zbog ratova, da pokažemo da se mogu i drugačije komemorirati žrtve. Nedužne žrtve rata iz bilo kojeg naroda su naše zajedničke žrtve i svi treba zajedno da žalimo za njima. Imao sam 21 godinu kada je krenuo rat i odslužio sam bio i Jugoslavensku narodnu armiju, ali sam izgledao puno mlađi, izgledao sam baš dječji i to me je spasilo. Bukvalno kada su pravili selekciju u selu u kojem sam ja živio, mene su razvrstali sa ženama i djecom, tako da svi ovi koji su muškarci odvedeni u logor Keretan, skoro svi su pobijeni. Ja sam preživio tako što sam izgledao puno mlađi. Ljudi koji su na neki način vezani za kvart, koji su prolazili za kvart. Svi negdje imaju neku ličnu porodičnu istoriju koja je vezana za početak 90-ih. Evo recimo upravo to pitanje gdje ja kažem da je moj otac poginuo u stvari kao vojnik Vojske Republike Srpske i da ja negdje sad stojim na strani u kojoj nije uopće očekivano u stvari da ja stojim. Meni su u logorima, znači na najgori, na najbrutalniji način ubijeni otac. Sudbina mog brata još uvijek nerazjašnjena, nestao je u logoru i još 5 bliskih rođaka. Mi smo živjeli u svojoj jednoj avli, znači to su moji stričevići i stric. Znači sav moj svijet, skoro taj muški porodični iz tog vremena prijeratnog je uništen u ratu. Ja danas u stvari najviše imam problema zbog toga što stojim i što negdje govorim u stvari za prava onih koji su koji su ubijeni zbog svog imena i prezimena prije svega, koji su i ovi koji su preživjeli u stvari su vrlo stavljeni na jednu marginu u ovom društvu. Moj glas kao neko koji je percipiran na način na koji je percipiran u ovoj lokalnoj sredini je puno jači u stvari od glasa tih ljudi koji su imali zaista ogromna stradanja u redovima svojih porodica. Danas smo tu da se posjetimo na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom, da moraju nositi bijelu traku oko ruke. Označavanje ljudi je bilo efikasno. Do kraja rata skoro cjelokupno nesrpsko stanovništvo u Prijedoru je protjerano, a 3176 civila je ubijeno ili nestalo. Sve relevantne činjenice o bijelim trakama utvrđene su u sudskim procesima za ratne zločine i mi se o tome nećemo raspravljati sa negatorima. To što su oni bili žrtve rata, kao civili, kao ljudi koji nisu ničim doprinijeli, nikakvim svojim ni političkim ni vojnim angažmanom, nisu zavrijedili da ih se ubije, a ne da ih se prije toga i muči. Njihova smrt neće biti uzaludna ako njihova smrt kroz ono što ja djelujem i govorim posluži tome da ljudi prihvate da je rat zlo, da rat donosi takve žrtve. Jedino tako će i njihova smrt imati neku svrhu da bude u funkciji gađenja naspram rata, gađenja naspram mržnje, gađenja naspram nacionalizma kojem nažalost svjedočimo svakodnevno. Ja sam negdje vrlo lako u stvari mogao da se identifikujem sa tom patnjom u stvari upravo iz mog nekog životnog iskustva, porodičnog gubitka u stvari koji sam imao i odrastanje bez oca. Ja sam negdje u stvari razumio koliko to jedno zajedničko iskustvo nama u stvari daje prostor za neki zajednički rad i djelovanje. Mi kao društvo u Bosni i Hercegovini imamo prije svega taj problem nedovršenog rata, odnosno zamrznutog rata, gdje sve ono što je dovelo do rata i sve ono što je tutnjalo u toku tih 90. godina, što je prouzročilo ogromna kršenja ljudskih prava, što je prouzročilo tešku nesreću kod desetina hiljada ljudi, sve to je i dalje opstalo i prisutno.
sve ono što bi dovelo do ozdravljenja ovoga društva, sve ono što bi okrenulo trendove u ovome društvu, da ne idemo ponovo ka nekom sukobu, da ne proizvodimo taj sukob na svakodnevnoj osnovi, sve to bi bio mirovni aktivizam. Ja vjerujem da kompletan taj jedan proces suočavanja sa prošlosti ne uključuje u stvari samo otkrivanje tih masovnih grobnica. To negdje u stvari podrazumijeva i negdje prihvatanje stvarnosti koja nam se desila u ovoj lokalnoj zajednici. A to je da smo mi upravo kao građani ovog grada vršili strašne zločine jedne prema drugima tokom 90-ih. I da ta jedna intimnost zločina koja se desila u ovom gradu treba biti ozbiljno procesuirana u stvari da bi se negdje preveniralo potencijalni budući zločin. Danas ovdje svi suosjećamo sa roditeljima ubijene djece i ne pitamo se čiji su Stojan, Stipo i Sakib dok slušamo njihova imena sa razglasa. Naši su. To su djeca ovog grada i da nisu ubijeni danas bi možda sa nama stajali ovdje zbog uskraćenih prava nekom drugom. Mešić Elvedin, 17 godina. Mlinar Luka, 15 godina. Muhić Nedžad, 17 godina. Ta dehumanizacija je nešto što nas je uvelo u tragediju. Ako i sada idemo, znači to ne može biti lijek. Ponovo dehumanizacija, nacionalizam, ne znam, bilo ta neka ratna retorika, ne može to biti lijek za nešto što je proizvelo. Upravo to je proizvelo svu tu tragediju koju mi kao želimo sad izličiti. Iz današnje neke pozicije u stvari zaista vidim koliko je jedna to ogromna količina ljudskog bola iz patnje u stvari koja je negdje neprerađena i koja je tako ostavljena na nama samima da mi nešto radimo sa tim, a da uopšte nismo u stvari svjesni i koliko mi u stvari uopšte nemamo kapaciteta da se nosimo sa svim tim. Jedno je pijetet prema žrtvi, jedno je davanje neke počasti i tim porodicama žrtava, ne znam, preživljenim žrtvama, ali mislim da je komemorativna praksa daleko važnija u suočavanju ljudi u Bosni i Hercegovini sa svom štetom koju nam je rat nanio. U svakoj lokalnoj zajednici to je prilika da ljudi saznaju da je bilo tu logora, da je bilo tu zločina, da je tu bilo stradanja žena, djece, civila. To je, znači, prije svega prilika. Ako to rade, znači, političke stranke, ako one organizuju, ako to organizuju vjerske zajednice, onda nema nikakve šanse da se dobije empatija, prihvatanje kod onih drugih. Upravo ta jedna dimenzija tog procesa suočavanja sa prošlosti je nešto što apsolutno nikako ne odgovara ovim političkim strukturama, jer ona negdje u stvari pruža mogućnost razrješenja tog jednog konflikta, uspostavljanje istine i sužava u stvari prostor za manipulaciju ljudi. Tukerić Stipo, 14 godina. Vojniković Sanel, 15 godina. A mislim da je važno negdje da se razumije da i te 2013. kada smo mi počeli da organizujemo, kada je u stvari se desio taj prvi protest, vi ste imali snažno negiranje svega onoga što se dešavalo tokom 90-ih u ratu. Vi ste u tom momentu imali otvaranje najveće masovne grobnice nakon Drugog svjetskog rata, Tomašice, gdje je preko 550 ljudi iskopano. Mislim da je bitna informacija da isto znate da u Prijedoru još uvijek je 550 nestalih osoba, ubijenih civila. I da je javnost u potpunosti pokušala i dan danas u stvari tabuizira to pitanje stradalih civila u ratu. Prijedoru ne postoji svi ovih godina, znači nije nikada postojalo ozbiljno negiranje onoga što se dešavalo u ratu. Znači jedino gdje se pokušava jedna manja grupa ljudi je da se pokušaju negirati pojava bijelih traka u Prijedoru. Znači sve drugo, logori, masovna stradanja, ubijanja, broj žrtava, broj ubijene djece, nikada niko nije pokušao usporiti, što smatramo veoma i našim nekim uspjehom. Smrt svakog djeteta je užasna za društvo, za zajednicu i za roditelje. Zato nas zanima pravda za djecu i smiraj za roditelje. Zato nas zanima ispravka nepravde koju svake godine u ovom gradu činimo svojoj djeci. Zbog koje mi svake godine šetamo i ostavljamo ruže na trgu. Zbog koje svake godine moramo braniti naše časne namjere i želju da Prijedor dobije spomenik ubijenoj djeci.
Bijele trake su protest. Mi tu protestujemo, to nije komemoracija. Mi smo tu uveli od početka element komemorativni, komemoracije ubijene djece, ali mi zapravo protestujemo što ta djeca ne dobiju spomenik. I mi smo pružili taj prostor tim roditeljima ubijene djece. Oni kad dobiju spomenik, mi više neće biti komemoracija djece u prvom planu. Nešto će drugo biti, što bude aktuelnije. Ono što, nažalost, svi ovih godina su to još uvijek djeca, a mi ćemo protestovati. Čak ne mora taj protest biti vezan uvijek za rat. I upravo, jer me se tiče, i Dan bijelih traka jeste primarno postavljena kao protestna šetnja upravo za dostojanstvo, za prepoznavanje prije svega civilnih žrtava rata i za dostojanstveno sjećanje na te ljude. A onda je sama inicijativa u stvari već 2014. godine prerasla, to jest uspostavila jedan jasan cilj, a to jest izgradnja memorijala za 102 ubijene djece u Prijedoru, koji dan danas traje. Pozivamo sa ovog mjesta gradonačelnika Prijedora i novoizabranog predsjednika Skupštine grada da pod hitno stave u proceduru i odobre izgradnju spomenika za 102 ubijene prijedorske djece. Svako novo odlaganje izaziva dodatnu bol kod roditelja i to se ne može ničim opravdati. Mislim da je to ono nesreća koju imamo sa mladim, da ih nismo dovoljno emancipovali kad je u pitanju rat i ono što se, kako se mi nosimo sa ratom. Nažalost, jesmo ih opteretili, jesmo ih kontaminirali nacionalizmom i tu je možda naša i najveća tragedija da smo ovih 28 godina nakon rata propustili da se bavimo mladim ljudima. I ja mislim da to i jeste ključ rada negdje sa mladima, da oni upravo razumiju koliko to jedno zajedničko bolno iskustvo ne mora biti nešto što nas razdvaja. To je upravo jeste nešto što nas na neki način ujedinjuje i daje nam u stvari prostore da negdje preveniramo stvari u budućnosti. Dok sam boravio u logoru Trnopolje, ja sam, pošto su žene i djeca bila unutra ovih objekata, škole i ovog doma, i sale fiskulturne, mi smo muškarci bili na polju, spavao sam, bio je juli mjesec i ja sam tu na stadionu. Sam našao sebi neko mjesto, imao sam neku deku, neku čebe i na tome sam spavao, a cijelu noć bi stražar kojem je bilo dosadno bi ispaljivao po jedan metak svaki 15-20 minuta. Znam da bi ona M48 puška skraćena, štucovana i on bi gađao tamo, preko nas gađao bi tamo stativu, nekad bi pogodio, nekad ne bi. To je njemu bila zabava, to je bio način da mi ne zaspemo cijelu noć. I ono što je cijelu noć bilo, plać te djece se čuo iz ovih, znači ta djeca se rasplaču, pa po cijelu noć bi plakala možda do sitnih jutarnjih sati kada bi se izmorila i utišala. Znači uvijek se čuo taj plač. Naravno, negativne posljedice ćemo tek spoznati kroz nekoliko godina svog ovog nacionalizma kojeg sada politike proizvode. Znači, tek ćemo imati problema sa mladim naraštajima koji sada prate vijesti. Tek će oni doći u tu opet fazu njihovog iživljavanja nacionalizmom i to će biti, nažalost, nešto sa čime ćemo se morati nositi. A sve drugo je zapravo pozitivno. Znači, imamo i dalje trendove koji nas usmjeravaju opet ka nekom normalnijem svijetu, a ne ka nekom pogubnom svijetu prema nekom tamnom vilajetu, kako su nas često znali nazvati. Imamo priliku i imamo ambijent u kojem možemo ponovo razmišljati o životu i koliko god mene
Prijedor drži ovdje zbog svih ti uspomena prijeratnih koje sam imao, koje su mi drage kao svako ko ima uspomene iz djetinjstva i zavičaja, tako mi u stvari i ovo što se dešavalo poslije rata također je ispunjeno i lijepim uspomenom. Pored onih tragičnih, pored one tegobe i tuge, zapravo je toliko novih prijateljstava, novih razloga da ja ponovo volim svoj grad i da ga nikada ne prestanem voliti. Mislim, kada bi ljudi generalno bili više usmjereni na to da slušaju jedni druge, da razumiju jedni druge, da imaju empatiju, da imaju više empatije jedni prema drugima, bi doprinijelo u stvari tome da ovo društvo se kreće u stvari ka nekom procesu ozdravljenja, a ne da je negdje u stvari zatvoreno, da je negdje učahureno, da negdje zaista otvara prostor za neke različite manipulacije, za potencijalne negdje konflikte, da negdje je potreba u stvari da se glas ljudi čuje u ovom društvu puno veći, da bi ovo društvo u stvari bilo na neki način zdravije i da bismo mi negdje u stvari živjeli neke normalne živote u ovoj sredini koju negdje trenutno vrlo onako bijedno egzistira. Želimo da Prijedor napokon posveti spomenike i nedužnim civilima, a ne samo vojnicima, kojima su namijenjeni svi do sada podignuti spomenici u gradu. Krenuli smo od najnedužnijih žrtava, od 102 prijedorske djece. Njihov spomenik će biti spomenik miru, jer će opominjati kakve strahote rat nosi.